हाय फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो को आपको स्वागत जनाची। आपण मानते ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ରାସନ କାର୍ଡ जो नुआ अपडेट आछि जे आपण माने राशन कार्ड रे ई केवाईसी करिया को बाध्यतामूलक। ए राशन कार्ड ई केवाईसी सरकार कोन पेन करछंती। ए राशन कार्ड ई केवाईसी आपण माने कोठी जायकिनी ऑनलाइन माध्यम आपण कोठी जायकिनी करि परिबे। ए राशन कार्ड रो लास्ट डेट केबे, जो ई केवाईसी करिया रो लास्ट डेट टी केबे। आ जो माने प्रवासी श्रमिक जो माने बाहर जायकिनी काम करछन, दिन मध्य जो माने बाहर जायकिनी काम करछंती, से माने कोन निहाती एबे आसिकी राशन कार्ड रे ई केवाईसी करबा निहाती दरकार। सब किछि ए वीडियो रे आपन को डाउट को मु क्लियर करबी। वीडियो को स्किप करबानी संपूर्ण भाबे देखिबे, ताहले आपन माने जानि परिबे ए राशन कार्ड ई केवाईसी कोन। आ जो माने बाहर होछन से माने राशन कार्ड ई केवाईसी केमिति करिवे, ए राशन कार्ड ई केवाईसी लास्ट डेट केबे। वीडियोटी भल लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब कर दे, ऑल पर ऑन कर रखिए। मुझे नुआ वीडियो अपलोड करबी आप सर्वप्रथमे देखि परिबा, जानि परिबे नुआ अपडेट विषय रे। देखंतु ए राशन कार्ड रे ई केवाईसी सरकार कोन पे करछंती। देखंतु एमिति बहुत लोक अछंती जो माने राशन कार्ड पाइछंती किंतु से माने पाइबा को अयोग्य। जेमिति से माने सरकार चाकरी माने कोनसी गवर्नमेंट चाकरी करछंती बा कोनसी बड़ कंपानी रे जॉब करछंती, से माने इनकम से मानकर बहुत अछि किंतु से माने राशन कार्ड पाइछंती और राशन पाउछंती। आ एमिति भी अछंती लोक जो मानकर मृत्युकरण हेई सारिछि किंतु एबे भी ताको फैमिली लोक से मानकर नाम राशन नेकी आछंती। आ एमिति भी अछंती जो झियो माने बाप मैरेज पर बाप घर शाशुर चल जाइछंती किंतु बाप घर ताकर नाम अछि, एठी ताको फैमिली लोक राशन नेउछंती। से माने ए ई केवाईसी द्वारा जो माने ई केवाईसी करिवे से मानकर राशन कार्ड टी रहिबो। जो माने ई केवाईसी करि परिबेन, जेमति मृत्युकरण करती झियो मैरेज करके शाशुर चल जाइछि, एठी ई केवाईसी कला होबनी, सेति पय से मानकर राशन कार्ड टी कटि जिवो। जो माने मृत्युकरण करती बाहागर पर जो माने झियो माने शाशुर चल जाइछि, से माने बाप घर को नाम रे जो राशन कार्ड नाम अछि से नाम टी कटि जिवो। आ जो माने मृत्युकरण कर से मानकर नाम कटि जिवो। आ जो माने कर इनकम बेसी अछि से मानकर नाम टी राशन कार्ड कटि जिवो। जो माने पाइबा को योग्य किंतु ए पर्यंत राशन कार्ड पाई नांती सेमान को ए नुआ राशन कार्ड एबे आवेदन कले सेमान को एमान को जो नाम कटिबो, जो मान को नाम कटिबो, जो माने पाइबा को योग्य किंतु पाई नांती ए पर्यंत राशन कार्ड से माने आवेदन कले निश्चित भाबे से माने राशन कार्ड पाइबे। आ राशन कार्ड आपण माने केमति आवेदन कर पारिबो अति सहज रे, तार वीडियो मु अपलोड करछि, आपण जाई कि देखि पारिबे। सेम प्रोसेस रे आपण माने आवेदन कर पारिबे। आ अलगा जो माने राशन कार्ड बनेवा चाहନ୍ତି, सेपरेट राशन कार्ड बनेवा चाहନ୍ତି, से माने केमति मेंबर रु डिलीट करिवे आ से माने केमति अलगा राशन कार्ड आवेदन करिवे, तार वीडियो अपलोड करछि, आपण जाई कि देखि पारिबे चैनल रे। एबे जानि नबा आपण माने राशन कार्ड रे ई केवाईसी कोठी करिवे। देखंतु आपण को राशन कार्ड आ आधार कार्ड नै कि जिवे, आपण जोटू डीलर जोटू आपण माने राशन पाउछंती सेठी कि नै कि जिवे। आपणकर जते जण मेंबर अछंती आपण को फैमिली रे से ऐड अछंती से राशन कार्ड समस्त आधार कार्ड आ समस्त जिवे। आपण जाय कि जोटी राशन पाउछंती सेठी कोन करिवे, ए राशन कार्ड आ आपणकर आधार कार्ड को देबे। देला पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देखि सेठी आपण माने ई केवाईसी अति सहज रे करि परिबे। कोनोसी भी पैसा आपण को एठी लागिबो नै ई केवाईसी करिया पाई। आपण संपूर्ण मागणा रे ई केवाईसी आपणकर जोडी राशन पाउछंती सेठी करि परिबे। तापर देखंतु ए राशन कार्ड ई केवाईसी करिबे केमति, जो माने बाहर रहउछंती, जो माने प्रवासी श्रमिक, जो माने जाकि बाहर काम कर ओडिशा छाड़ी कि जो माने बाहर काम कर। देखंतु एबे तो इलेक्शन थिला, इलेक्शन जस्ट एबे सरीची आउ मास 2 मास हो। एबे से लोक आस्तिले ओडिशा को, एबे केमति पुना थरे राशन कार्ड ई केवाईसी करे पे आसी परिबे। जो माने बाहर काम कर से माने सेति बहुत टेंशन अछि बा चिंतित अछन जे आमे एबे केमति जाई कि राशन कार्ड रे ई केवाईसी करिवु। यदि ई केवाईसी आमे न करिवु ताहाले हमर राशन कार्ड कटि जिवो, एमति बहुत लोक भाबुछन्ती। आ मो वीडियो रे भी कमेंट करछन्ती यदि आमे राशन कार्ड रे ई केवाईसी न करछु एबे जाई कि ओडिशा ताहाले हमर राशन कार्ड टी कटि जिवो कि। देखंतु आपण माने चिंतित होंतु नाही बा व्यतिव्यस्त होंतु नाही जे आपण एबे यदि ओडिशा आसी कि ई केवाईसी न करछन्ती आपण को राशन कार्ड टी कटि जिवो, सेमिति नुहे। आपण जेबे भी ओडिशा आसीबे राशन कार्ड रे आपण ई केवाईसी जाकि करि परिबे। आपण जोठी डीलर आपण मान जोठी राशन पालन सेठी अति सहज रे आपण माने आपण को आधार कार्ड आ आपण को राशन कार्ड नै जे फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक करके आपण माने ई केवाईसी करि परिबे। एबे आसीबा निहाती दरकार नै। मो यार पूर्व वीडियो रे अपलोड करछि जे ओडिशा गवर्नमेंट याकू कहिछंती जे एबे आसीबा दरकार नै, जेबे भी आपण ओडिशा आसीबे सेबे आपण माने ई केवाईसी करि परिबे। ई केवाईसी रो लास्ट डेट ए पर्यंत सेमिति कोनोसी भी घोषणा हे नै जे आपण एई मास रे एति तारिख रे
ଇକ୍ୱାସି ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି କଟିବ। ସେମିତି କୌଣସି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ, କୌଣସି କାମରେ ଆସିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଇକ୍ୱାସି କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାସି କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଇକ୍ୱାସି କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଟିଯିବ। କାରଣ ଆପଣ ସେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ବା ଆପଣ ଇକ୍ୱାସି ନ କଲେ ଆପଣ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ବାହାଘର ହେଇକି ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ନା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଇକ୍ୱାସି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ଅଛି, ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ସେମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାସି ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି କଟିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରାସନ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏବେ ବି, ସେମାନେ ଆରାମସେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ତେବେ ଯାଇକି ଇକ୍ୱାସି କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାସି କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଯେବେ ସୁବିଧା ହେବ, ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ପରେ ଯେବେ ବି ସୁବିଧା ହେବ, ଆସିକିନି ଆରାମସେ ଇକ୍ୱାସି କରିନେବେ। ଏବେ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ଯାଇକି ଆମେ ଇକ୍ୱାସି କରିବୁ ତୁରନ୍ତ। ସେମିତି କୌଣସି ବି ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିକିନି କରିପାରିବେ। এই ইক্ୱାସି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବେ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇକିନା ଆପଣ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଇକ୍ୱାସି ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଇକ୍ୱାସି କରିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କି ଇକ୍ୱାସି କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ କାମ ପଡ଼ିବ ସେବେ ଆସିବେ, ଇକ୍ୱାସି କରିନେବେ। ଆଉ এই ଇକ୍ୱାସି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ এই ଇକ୍ୱାସି ଚାକିରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଯୋଡ଼ି ରାସନ ପାଉଛି ସେଠି ଇକ୍ୱାସି କରିନେବେ ନିହାତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଇକ୍ୱାସି କେଉଁଠି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣ ଇକ୍ୱାସି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସେବେ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଇକ୍ୱାସି କରିନେବେ। ଏବେ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି କଟିବ କେବେ ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିବନି। ଆପଣ ରାସନ ଯେମିତି ପାଉଥିଲେ ସେମିତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ କରିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଦେଇଛି, ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିକୁ ମୋର ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ସର ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।